अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस 8 फरवरी को मुनक्कद हो रहे हैं और इसके बारे में बहुत शकूक व शुबहात का इजहार किया गया, लेकिन बिल आखिर ये तारीख करीब आ गई है और उस पे इलेक्शंस इंशाल्लाह हो जाएंगे। और इस वक्त सबसे अहम बात यह है, चूंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल तो चल रहे थे, लेकिन अ, इन सिक्योरिटी मसाइल के असरात जो हैं वो इलेक्शन पे भी पड़ने थे। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाएँगे, शायद इलेक्शंस को आगे ले जाना पड़ जाए, ताकि थोड़ा-सा इस जो नई वेव है टेररिज़्म की, उसको कंट्रोल किया जाए और फिर इलेक्शंस हों। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें फ़र्म रही, पुरएतमाद रही और उन्होंने कहा कि नहीं, इसी तारीख पे इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन कमीशन ने भी उसके ऊपर इसी पे साथ साथ दिया उनका। अब सूरत-ए-हाल ये है कि वैसे तो आप देखिए कि 2013 और 2018 के जो इलेक्शंस थे, उस वक़्त भी ख़ास तौर पे 2013 वाले इलेक्शंस में बहुत टेररिज़्म बहुत ज़्यादा था उस वक़्त, और कम से कम जो रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, 22 मेन जो लीडर्स थे उनको थ्रेट्स थी, और उस वक़्त बहुत सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी करते गए। इस तरह 2018 में भी ये हाल रहा, लेकिन अब दोबारा चूँकि ये एक लहर उठी है, तो एक थ्रेट तो है। जैसे हम देख रहे हैं कि आज ही के सुबह जो कल और आज की जो दरमियानी शब थी, उसमें डीआई खान में हमला किया गया और 10 जो है पुलिस के जवान शहीद कर दिए गए, और काफ़ी वाक़यात हुए। क्वेटा में हुए, बलूचिस्तान में हुए। बलूचिस्तान में तो कल से पाबंदी लगा दी गई कि उस पे वहाँ पे मज़ीद रैलियाँ और मीटिंग्स नहीं होंगी। बहरहाल हुकूमत ने उसके मुताबिक ही इंतज़ामात किए हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए हैं। थ्रेट्स परसिस्ट कर रही हैं, और ये अब देखना ये है कि कैसे हालात अनफ़ोल्ड होंगे अगले 2-3 रोज़ में, और हुकूमत के क्या इंतज़ामात हैं, ताकि इनको पीसफुल इलेक्शंस को पीसफुल तरीके से इनेकाद हो सके और लोग आके उसपे वोट डाल सकें। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तारिक लोधी साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस मौजू को सबके सामने रखने का। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में जो मेरी मालूमात हैं और जो मेरी तजिया है वो आपके सामने पेश करूं। मैं आपको ये बताता चलूं कि 2013 के जो इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस की मुकम्मल वफाकी लेवल के ऊपर सिक्योरिटी के इंतजामात में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, और उसको बहुत क्लोजली उसको देखा और उसके बहुत सारी चीजें उससे सीखी भी और उनके बारे में समझ भी आई। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें सबको इस वक्त तो ये सारा इल्म है कि कितनी सीटें हैं, कितने पोलिंग बूथ्स हैं, क्या है। मैं जस्ट मुख्तसर अर्ज ये कर दूं कि 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, और फिर उसके साथ साथ इनमें से तकरीबन तकरीबन 25 से 30% जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं, और सेंसिटिव हैं और वेरी सेंसिटिव हैं। दो कैटेगरीज में हैं, खदशात की बुनियाद पे, उधर की प्रीवियस रिपोर्ट्स के बारे में और उधर के थ्रेट अलर्ट्स के हवाले से। ठीक है। तो मगर ये तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं ये बड़ी नॉर्मल हैं, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इस चीज़ को बड़ी जाफिशानी से और बड़ी बारीकबीनी से इस चीज़ को तरतीब देते हैं और इसके बारे में हिफाजत का प्लान बनाते हैं। जो हिफाजती प्लान बनाए गए हैं, जाहिर है वो प्लान जो है वो पब्लिक तो नहीं होते और ना पब्लिक किए जा सकते हैं, मगर वो बहुत जो मेरी मालूमात हैं वो इंतहाई जामे और इंतहाई जदीद खतूत के ऊपर होते हैं। हवाई फिजाई निगरानी से लेके जमीनी मोबिलाइजेशन और क्विक रिएक्शन फोर्सेस और ये तमाम अज्जा जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी के अज्जा हैं, उन तमाम को मुकम्मल तौर पे बड़ी अहम आहंगी के साथ तरतीब दिया जाता है और किया जाता है। मुझे 100% यकीन है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी के अदारे और सिविल इंतजामिया जो है मुकम्मल तौर पे मुतहरिक है और मुकम्मल तौर पे वो सिक्योरिटी के लिए और अपने
तमाम इलेक्टोरल प्रोग्राम के लिए, कैंपेन के लिए, हिफाजत के लिए तैयार है। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूँ कि इस वक्त जो बैन अवी हालात हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो एक क्रॉस फायर में आया हुआ है। बहुत ही मुख्तसरन मैं अर्ज करूं कि एक जानिब आप जहां यूक्रेन की जंग है, आपकी इसराइल और गजा की जंग का मामला हैं, और जहां पे आप इस हमारे खिते के अंदर देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर बेचैनी, शदीद बेचैनी है। अभी कल कल परसों ही यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें उन्होंने निशानदेही की है बहुत सारे दहशतगर्दों की। उन्होंने कहा है कि 20 से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो वहां पे तकवीयत और परवरिश पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि बर्मा में भी वो वहां पे भी बहुत ज्यादा शोरिश की सूरत हाल पैदा हुई हुई है। और और इवन यमन का है। जी, यमन की जानिब से भी मामला जंग जो है वो फैलती जा रही है, और वो आपके बहरे हिंद के किनारों को आके वो टच कर रही है। तो इन तमाम चीजों को सामने वाला रखते हुए हम महसूस करते हैं कि ये तमाम एक जानिब चीन को महदूद करने की तरफ इसका एक डायरेक्शन है, दूसरी तरफ इस चीन के जो दोस्त हैं उनको कमजोर करने का अमल जारी है, तीसरी तरफ इसराइल और हिंदुस्तान की बालादस्ती कायम करने की कोशिश है। तो ये तमाम अशिया के अंदर, तमाम मामलात के अंदर हम बड़ी पेचीदा सूरत हाल से दो चार हैं, जो कि मैं अगर कहूँ कि हम एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक क्रॉस फायर में इस वक्त नजर अब आते हैं। मैं ये शायद मैं गलत। जानना ही चाहूंगा इस मौके पे कि अब ये 8 फरवरी को जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेररिज्म के वाकयात खासतौर पे केपी और बलूचिस्तान में हुए हैं, और बाकी जगहों पे थ्रेट्स तो है, सिंध में भी, कराची में भी और पंजाब में भी थ्रेट अलर्ट्स आई हैं। तो लोगों ने वोट डालने के लिए जाना है, और जाहिर है कि मजमे भी जमा होते हैं छोटे छोटे जहाँ पे भी पोलिंग बूथ होते हैं। तो उसके लिए जाहिर है कि पुलिस ने, तमाम सूबों की पुलिस ने अपने अपने सिक्योरिटी प्लान बनाए हुए हैं। लेकिन इसमें देखने की बात है कि अगर आपने कुछ सिक्योरिटी प्लान को देखा है, जैसे मैं पंजाब के बारे में देख रहा था कि इन्होंने 1 बिलियन से ज़्यादा उस बजट था जिसके सीसीटीवी कैमरास और बाकी चीज़ें वहाँ पे अरेंज की हैं। तो क्या आपके ख्याल में इससे कोई हादसा होने को रोकने की सलाहियत बेहतर होती है? मैं ये इस तनाज़ुर में पूछना चाहूँगा कि जो डीआई खान में एक वाक़या हुआ है जिसमें ये 10 पुलिस कांस्टेबल्स और अफसरान शहीद हुए हैं। 2.5 घंटे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इस दौरान क्विक रिस्पांस फोर्स नहीं पहुंची। 2.5 घंटे बहुत लंबा अरसा होता है। यानी क्विक रिस्पांस फोर्स को तो फौरी तौर पे 15 मिनट में पहुंचना चाहिए था एड के लिए। तो ये बाकी जगहों पे क्या इस तरह के इंतजामात होंगे कि कहाँ अगर ऐसा अटैक कोई हो या टेररिस्ट के साथ कोई इस तरह की एंगेजमेंट हो, तो उसको थोड़े से दूर दराज इलाके में भी हट के, तो क्या उसको कंट्रोल करने के लिए प्लान में कोई इस तरह की शामिल है कोई अरेंजमेंट? आपने बिल्कुल निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त की है, मैं उसी जानिब आ रहा था। चूंकि अगर आपको इल्म हो कि इससे पहले, इलेक्शन से कई माह पहले, और हमने भी एक अपने वीलॉग में जो उसमें बात की थी और बताया था कि तमाम ये जो कुव्वतें हैं, ये तमाम जो फोर्सेस हमारे अगेंस्ट इकट्ठे हुए हुए हैं और जो हाइब्रिड वॉरफेयर या उसके अंदर है, वो हमारे इलेक्शंस को टारगेट करके बैठे हुए हैं। और ये एक ऐसा मौका है जहां पे तमाम अज्जा को इकट्ठा करके, डाइवर्ट करके इकट्ठा किया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो ये मिस्ट्री ऑफ साइफर थी जो 22 जुलाई 2023 को हमने रिकॉर्ड की थी। तो उसमें अब चूंकि ये तमाम जो दुश्मन अनासर जो थे वो अपनी तमाम तैयारी में मसरूफ थे, और उसका हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल तैयार कर रहे थे, जो कि आप मार्च वाले इंसिडेंट्स को भी उसमें शामिल कीजिए और देखिए उसको। और उसके साथ उन्होंने, और उसके बाद आप ये देखें कि इस साल में तसलसल से ज्यादा तादाद में लोग जो दहशतगर्द हैं वो हमला कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जगह कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं। ये जो डीआई खान वाला
वाकया है, इसके अंदर भी आपकी 3 जानिब से हमला किया गया। तकरीबन 30 के करीब या उससे शायद कम लोग होंगे, उन्होंने हमला किया। और उसके साथ जहाँ तक क्विक रिएक्शन फोर्स का है, जो फायरिंग का तबादला जो 3 साढ़े 3 घंटे 2 ढाई घंटे तक का जो एसएसपी साहब का बयान है, तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब दूसरी तरफ से कोई मुखालफत उसकी मुकाबला कर रहा हो, जो कि बज़ाहिर क्यूआरएफ फोर्स ने किया होगा। तो मुझे प्रिसाइज टाइमिंग्स का तो उनके इल्म नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन है कि थोड़ी बहुत देर हुई हो, मगर वो इतनी भी देर नहीं थी कि वो मौका वहां पे वो अपना सारा कुछ कर देते। और उसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि आपने बात की कि सिक्योरिटी प्लान्स वगैरह के हवाले से, यकीनन सिक्योरिटी प्लान्स जो हैं वो इन प्लेस हैं। आप बहुत, और उनके छुट्टियों की मनसूखी से लेके, जैसे मैंने कहा कि हवाई निगरानी तक मुख्तलिफ चीज़ों को, और अब तो जदीद वो है, इसके अंदर जो बैकग्राउंड के अंदर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग्स होती हैं वो भी होंगी। और इसके अलावा जो समाज दुश्मन अनासर या नॉन लोग होंगे, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ चुका होगा। तो ये तमाम चीजें एक हमारे इन नामजदूद हालात का मुकाबला करते हुए हमें बहुत अरसा हो गया है, तो हमें में काफी महारत मैं समझता हूँ हासिल हो गई है, और कम्प्लीमेंसी की या सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। और ना मैं समझूंगा कि हमको किसी तरह भी ये समझें कि कहीं सुस्ती है। तो उससे आगे बढ़ते हुए बात यह है कि अभी जो आपने कहा कि लोग बाहर निकलेंगे, तो ये तमाम जो तमाशा लगाया जा रहा है, जो ये इनकी तरफ से लो इंटेंसिटी अटैक्स हुए हैं, 24-25 से ज्यादा हुए हैं बलूचिस्तान में, खसूसी तौर पे कराची में भी किए गए हैं, और उसके अलावा फ्रंटियर में भी किए गए हैं। ये तमाम जितने भी हैं, ये इस वास्ते किए गए हैं कि अवाम घर से बाहर ना निकले। पहले तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि बहुत ज्यादा लोग बाहर आएंगे, मगर अभी जो ये वाली सूरत हाल है, तो ये उनका डेस्परेट एफर्ट है कि किसी तरह वो रोकें कि लोग बाहर ना आए, और इसको इलेक्शंस को मतनाज़ा बनाया जाए। मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि ये इलेक्शंस को मतनाज़ा बनाने के लिए जो बैरूनी कुव्वतें या हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, खसूसी तौर पे हमारे जो मशरकी हमसाय मुल्क हैं, वहां से इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट है उनके। और ये इसमें जो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल, और उसको जो है हम देखेंगे कि इस जानिब अब उनका टारगेट जो है, इलेक्शन तो एक टारगेट था, इलेक्शन से अब उनका उसके बाद का टारगेट है कि इलेक्शन को पॉइंट बना के वहां से वो शुरू करना चाहते हैं अपनी दूसरी दूसरा मरहला। आपको याद होगा कि एक ऐसा मरहला पहले 9 मई को भी आया था। अब ये वही उसी तरह का दूसरा मरहला रीप्ले करना चाहते हैं, मगर उसमें उसकी खामियों को दूर करके। इस वास्ते इसके लिए जो आपकी सोशल मीडिया की जानिब से और डिजिटल मीडिया की जानिब से जो है, उसमें आपने उनका जो रुझान है वो पिछले 1-1.5 माह से देखा कि उसमें वो आपकी अदलिया को उन्होंने टारगेट किया, आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट किया, तज़हीक की, उनको बिलिटल किया, और अवाम ने उनके लिए कोशिश की कि उसके लिए दूरी पैदा की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने मायूसी फैलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चले। और अभी ये इस बात जो है जी, ये आप, मैं बीच में इस पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसके लिए जी माजरत चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात बहुत अहम है कि इस मौके पे या उस दिन ही अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाए, अफवाह साजी की जाए, और लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाए, और जो ऑलरेडी एक सस्टेन्ड एफर्ट चल रही है कि अवाम के अंदर डिसअपॉइंटमेंट फैलाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग जो हैं, जो बाहर भी बैठ के जाके वहां से इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे कोई सिस्टम नहीं चल रहा, कुछ नहीं है। ज़ाहिर है कि जो भी आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है, जो चीज़ें मीडिया पे आती हैं, उसको ही लोग 80% कबूल कर लेते हैं। ऑन ग्राउंड कोई उनको बताए, साथ-साथ जवाबी तौर पे सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए कि देखें, ज़िंदगी पीसफुल चल रही है, कारोबार हयात चल रहा है, लोग ऑफ़िस, स्कूल, दुकानों पे, दफ़्तरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने शादियाँ, ब्याह, बाकी तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जारी हैं, तो इसमें सिस्टम जो है वो तो पूरी तरह फ़ंक्शनल है। तो मेरा ख़्याल है कि इसका एक जो अफ़रा-तफ़री, अफ़वाह साज़ी और इंतशार फैलाने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ़ भी एक मरबूत और मज़बूत किस्म का एक
پروگرام ہونا چاہیے اس کو کاؤنٹر کرنے کا، جو کل سے دیکھیے ہی شروع ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں اس کا ادراک ہے، مگر یہ آپ نے بالکل درست فرمایا، افواہ سازی، فیک نیوز اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے مایوسی پھیلانے کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور اس میں مزید کیونکہ ان کو تیاری کا موقع ملا ہوا ہے، آپ یہاں تک کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے حادثات پرانے قدیم پہ مختلف جگہوں کے حادثات کی تصویریں یہاں پہ دکھائی گئی کہ جی یہ حادثہ یہاں پہ ہوا ہے جھوٹی خبریں بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑا ایک یہ سیلف ڈسپلن کا اظہار بھی کرنا پڑے گا، عوام کو بھی اس چیز سے باخبر ہونا پڑے گا کہ ان کے اوپر یہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کا اثر آدھے سے زیادہ ظاہر اس وقت ہو جاتا ہے جب ان کو یہ یقین ہو کہ ان کے اوپر یہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جوڈیشل پروسیس کے اندر کرتے ہوئے جو برطانیہ میں واقعات ہوئے ہیں، جوڈیشل اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں اس واسطے ہیں کہ اس کے بعد جس وقت اگر عوام جائیں گے یا کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو وہ اپنا مدعا یا امید رکھ سکتے ہیں وہ ڈیفینس فورسز سے یا جوڈیشری سے کہ وہ شاید ان کی جو اس میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ دے گی، مگر اس چیز کو انہوں نے پہلے سے کرنے کے لیے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد دیکھیں جو یہ جو وائلنس یہاں پہ اگر کسی طرح کریٹ کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس صورت میں وہ آپ کا کافی طویل اس کو طوالت دی جا سکتی ہے ان کے اپنے خفیہ ذرائع کی مدد سے۔ عام طور پہ عمومی طور پہ جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ کا ویسے بھی بہت وسیع تجربہ ہے کہ جب اس طرح پولیٹیکل انٹیلیجنس کے اندر یا اس میں ہائبرڈ وارفیئر کے اندر اپنے چند پیڈ ایجنٹس کو گھسا دیا جاتا ہے جو کہ معصوم لوگوں کے ساتھ جا کے وہاں پہ وائلنس کریٹ کرتے ہیں، جواباً پولیس کی طرف سے جواب آتا ہے اور اس طرح بات بڑھتی ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر کاز دی جا سکتی ہے۔ اور اس کی جو کمزوری ہے اس تمام طریقہ کار کی وہ یہ ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان کو اس کے فوری طور پہ ڈس اون کریں، اور آپ اس چیز کی مثالیں آپ کے سامنے ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ سری لنکا میں، نیپال میں، مالدیپ میں اور کسی حد تک بنگلہ دیش میں دیکھیں گے جہاں پہ انہوں نے فوج اور دوسرے قومی اداروں کے اوپر بشمول جوڈیشری کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ذریعے اپنے نیفیریس مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، پولیٹیکل ڈیویشن کی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے بالکل اویئر رہنا چاہیے، اور اس چیز کے ساتھ جو ہماری حکومت اور جو ادارے ہیں ان کو بھی اس لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ترغیب دینی چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو چاہیے، تمام عوام کو چاہیے کہ وہ اس لمحے میں پوری قوم یکجا ہو جائے اور دشمن کے نظائم کو خاک میں ملانے کی پوری کوشش کرے۔ اور ابھی آپ کو میں اس کے بارے میں ایک اور میں بات جو سجیشنز میں دینا چاہوں گا یا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک بات تو ابھی واضح ہو گئی کل آج کے حادثے سے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کا اعلان تھا وہ صرف ایک کاغذی کاروائی تھی جو کہ انہوں نے کی ہے، غالباً شاید طالبان کے دباؤ پہ یا ان کی یہاں پہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مجھے علم نہیں ہے، مگر اس کے اندر کوئی حقیقت یا سبسٹینس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تمام اس وقت جو آپ کے دہشت گرد گروہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع بہت اچھا ہے جہاں پہ شورش پیدا کر کے حکومت کو بلیک میل اپنے مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایک سب سے بڑی ضروری اس وقت یہ ہے کہ فوری طور پہ پروونس لیول کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے جو اپنا کنٹرول سینٹر بنایا ہوا ہے اس کو وہ وسعت دیں، اور وہاں پہ فوری شکایات عوام کی دیکھیں، اور وہ وہاں سے جو کوئک ریئیکشن فورسز جو ہیں ان کو اور رسپونڈنگ فورسز کو ادھر سے ڈائریکٹ کریں، اور یہ سینٹر میں بھی ہونا چاہیے اور یہ صوبائی لیول کے اوپر بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ فوری طور پہ جہاں پہ بھی کہیں رپورٹ ملتی ہے اور وہ کریں۔ اور اس کے لیے عوام کی تمام جو رپورٹس ہیں ان کو بڑی وہاں پہ عملہ جو ہونا چاہیے وہ سمجھدار اور تجربہ کار ہونا چاہیے، یقیناً انہوں نے کوئی کنٹرول رومز بنائے ہوں گے جن کو وسیع کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل دوسرے میں یہ کنٹرول، چاہوں گا کہ وہ تو کنٹرول رومس وسیع تو بنائے گئے ہیں، اور جو سیف سٹی کے ہیں سینٹرز ان کو استعمال کیا جائے گا، اور ہزاروں کی تعداد میں کیمراز بھی لگائے گئے ہیں، اور تنظیم خاص کی طور جائے۔ پہ جس طرح انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ہائیلی سینسٹیو ہیں پولنگ اسٹیشنز، وہاں پہ ظاہر ہے سیکورٹی اتنی ہی زیادہ، واک تھرو گیٹس، اور ان کو سکین کرنے کے لیے ہینڈ ہیلڈ
وہ چیزیں تمام وہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے 2 دن بیچ میں ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی اس طرح کراؤڈ بنا کے نہ جائیں، اور لوگ جو ہیں وہاں پہ باہر بھی جمگٹا نہ بنائیں، اور جو بھی ان کے لیے بھی ارینجمنٹ ایسا ہونی چاہیے کہ جو قطار بھی بننی ہے وہ اس پیرامیٹر کے اندر ہو جو آپ نے سیکیور کیا ہوا ہے. یہ بہت یہ اہم ہے اس کے لیے. الیکشن جو ہے یہ ایک قومی فریضہ ہے، اور اس میں قائد اعظم کے فرمودات میں یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن ہے. ہمیں ڈسپلن کے اس وقت اس موقع کے اوپر، اہم موقع کے اوپر فالو کرنا چاہیے، اور اسی میں پھر ہم اس چیز سے جمگھٹوں سے بچ کے اور بے مقصد قسم کی اشتعال بازی یا اس سے کو محدود رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میری تجویز یہ ہوگی کہ ایریل سرویلنس کے اندر ڈرونز کا مکمل استعمال کریں، اور اس کو لوکل لیول کے اوپر بھی استعمال کیا جائے، اور اس کو ہائر لیول کے اوپر بھی استعمال کیا جائے. اور دوسرا، اس کو اسپیس کو دشمن کے لیے یا ٹیررسٹ گروپس کے لیے ڈینائی کیا جائے، تاکہ وہ اس چیز کو استعمال نہ کریں. پھر بارڈرز جو ہیں ان کو مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ نگرانی زیادہ ہوگی، اور اگر ضرورت پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ 1 یا 2 دن کے لیے بارڈرز کو اعلان کر کے ان کو بند بھی کر دیا جائے، مکمل سیل کر دیا، تاکہ جو دہشت گردوں کے کم از کم فرار ہونے کا راستہ جو ہے وہ محدود ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہتھیاروں کے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، ہتھیاروں کی نمائش یا ہتھیاروں کا لے جانا جو ہے وہ ویسے بھی ممنوع ہے، اور میرا خیال ہے اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ الیکشن کے دوران جو ہے پولنگ اسٹیشنز کے گرد اسلحے کی نمائش جو ہے اجازت دیں. اس کو اسٹرکٹلی کنٹرول کرنا چاہیے، اور عوام کو کنٹرول، جیسے کنٹرول رول کا عرض کیا کہ میں نے، کوئی بھی اگر اس کی جو بریچ کر رہا ہو تو اس کے بارے میں اطلاع وہاں پہ دی جائے، اور اس کو رسپونڈ کیا جائے بلا لحاظ کسی بھی قسم کی رتبے کے یا کسی بھی قسم کی اس کی پالیسی کی. تو یہ تمام چیزیں، اور پھر ہمیں کانٹیجنسی پلانز جو ہیں وہ تمام تیار رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر کوئی دیکھیے محرم جب آتا ہے تو اس کے اوپر بھی بڑی دہشت گردی کا امکان ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی بڑی عمدہ پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ عوام کے، پبلک کے، سب لوگوں کے ملے جلے تعاون کے ساتھ وہ بحفاظت ان چیزوں کو مکمل کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو یہ مچ کے حملہ تھا یہاں پہ سے 1 سال، تقریباً سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے، وہاں پہ 11 کارکنوں کو ہلاک کیا گیا تھا ان کی سیکٹیرین وائلنس کی بنیاد کے اوپر. اور ان کا مقصد مچ کو ٹارگٹ سلیکٹ کرنے کا ایک غالباً یہ بھی تھا کہ وہاں پہ سیکٹیرین وائلنس کو بھی اس موقع پہ، الیکشن کے موقع پہ وہاں پہ ٹریگر کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں مکمل، دوبارہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں مکمل تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے. یہ نہ کسی ایک ادارے کی خواہش کا کام ہے، نہ کسی ایک فرد کا ہے، نہ کسی ایک گروپ کا ہے، نہ گروہ کا ہے، یہ پورے ملک کا کام ہے. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے بالکل بہت اہم باتیں بتائی ہیں، اور خلاصہ یہی ہے کہ یہ الیکشنز پہ اس وقت تھریٹ لیول ہائی ہے، لیکن انتظامات مکمل ہیں، اور یہ جوائنٹ ایفرٹ ہوگی عوام کی اور حکومت کی اور اداروں کی. لوگوں میں بھی اویئرنیس ہو کہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ کنڈکٹ کرنا ہے، اور مجمع نہیں لگانا، اور اسٹریٹ جائیں سیکیور ایریا میں اور واپس چلے جائیں گھر، اور تاکہ ووٹنگ مکمل طور پہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے حکومت کی طرف سے بھی جو ہائیلی سینسٹیو ہیں ان پہ فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، اور باقی جو سے کم ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی کے انتظام ہیں. تو یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی. آئی ایم شیور کہ اس سے امن امان سے اور سلامتی سے یہ الیکشن کا دن گزر جائے گا. بہت شکریہ جی آپ کا. بہت شکریہ.